রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরো শক্তিশালী করতে তৎপর রয়েছে প্রশাসন। পশ্চিম আগরতলা থানা পরিদর্শনে এসেছেন শনিবার আইজি ইপ্পার মাঞ্চক এবং সেই লক্ষ্যে তিনি পরিদর্শন করেছেন। পাশাপাশি এও খবর যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে আইজি ইপ্পার মাঞ্চকের উপস্থিতিতে। বৈঠকে জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা এবং পুলিশি কাজের মান উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইজি জানান যে রাজ্যের বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক রয়েছে, তবে অপরাধ দমনে আরো সক্রিয় ও সতর্ক থেকে কাজ করার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ এবং জনসাধারণের মধ্যে সমন্বয়, আস্থা আরো বাড়ানোর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন আইজি। শুনুন কি বললেন তিনি। विजिट है। हर थाना में सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं, जो सुपरविजन है तो अपने अपने लेवल पे सुपरविजन हम करते हैं। देयर इज अ हायरार्की इन पुलिस एसडी पोस्ट देखते हैं, एसपी देखते हैं, डीआईजी, आईजी। ये रूटीन विजिट है, बट मोर इम्पोर्टेंट थाना में जो इम्प्रूवमेंट है, जो कल्चर डेवलपमेंट है कि पब्लिक के साथ कैसा बात करना है, छोटे मोटे चीज़ को और भी ग्रेसफुली। আপনারা শুনলেন ওনার বক্তব্য। পাশাপাশি মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশের প্রশংসা করেছেন, ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আইজি। কারণ সম্প্রতি আগরতলা রেল স্টেশনে একই দিনে বিপুল পরিমাণ কন্টেনার ভর্তি এসকপ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনাতে পুলিশ প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। এই সাফল্যে পুলিশের ধারাবাহিক নজরদারি এবং তৎপরতার ফল বলে মন্তব্য করেছেন আইজি। শুনুন কি বললেন এই প্রসঙ্গে তিনি। हाँ, बिल्कुल अपडेट है, बिकॉज ये बहुत दूर से कंसाइनमेंट आया है। इसमें बहुत दूसरे स्टेट भी इन्वॉल्व है, दूसरे स्टेट के लोग भी इन्वॉल्व हैं। हमारे पास बड़े बड़े जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनका नाम और लिस्ट भी आया है। अभी वो सब लोग छूट गए हैं इतना कंसाइनमेंट पकड़ने के बाद। पकड़ने के लिए टाइम लगेगा, बट उसका पूरा हम कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं। उसके बैंक अकाउंट है, उसके डिटेल्स है, उसके पीछे कोई कंपनी कहाँ का है, ये सब मिल जाएगा। और पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था, उसके बाद ये कंसाइनमेंट मिला है। आपने देखा होगा जिस तरह से वो मेटल का ड्रम बनाया है, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा होगा। तो उसके बावजूद भी हमारी इंफॉर्मेशन मिला, सक्सेसफुल हुआ और उसने हमको ले लिया है। त्रिपुरा के लिए ड्रग बहुत बड़ा चैलेंज है, तो त्रिपुरा पुलिस विद इक्वल फोर्स उसको फाइट कर रही है। एंड डेफिनेटली वन डे विल इंश्योर दैट कि त्रिपुरा विल बी द ड्रग फ्री। टाइम लगेगा, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, बिकॉज हम गोल्डन ट्रायंगल में अटके हुए हैं। ये खाली हमारा अकेले का समस्या नहीं है। म्यांमार से ड्रग आता है, बांग्लादेश आता है, कम्बोडिया, लाओस, बाकी कंट्री इन्वॉल्व है, चाइना फैक्टर है। उसके बावजूद भी त्रिपुरा उससे सबसे कम फोर्स है हमारा पुलिस फोर्स, उसके बावजूद भी हम उसको फोर्स फाइट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली त्रिपुरा का पीपल जो लोग हैं, जैसा एक्सट्रीमिस्ट खत्म करने में सहयोग किया, तो ड्रग को भी खत्म करने में बिल्कुल सही करें। थैंक यू। তবে তিনি এই ক্ষেত্রে বলেছেন যে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই পুলিশের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ, আর সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পাশাপাশি মাদক চোরাচালান এছাড়াও নেশার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি আগামী দিনে পুলিশের শক্ত হাতে ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু নির্দেশ দিয়েছেন আইজি ইপ্পার মাঞ্চক। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।